O que aprendemos na última aula? Ok, aprendamos na aula. Aprendemos na última aula। আমরা গত ক্লাসে কি পড়েছিলাম? এটার পর্তুগিজটা কি হবে? O que aprendemos na Aprendemos. última aula? Ok, aprendemos na última aula. হ্যাঁ, Aula মানে class. আওলা মানে ক্লাস, উল্টিমা মানে হচ্ছে লাস্ট বা গত। Último. শেষ ক্লাসে কি পড়েছিলাম? হ্যাঁ, Preposição. preposição. Preposição é quando eles ou ela é singular, mas quando é plural, tem falar, tem dizer, tem chamar, está tudo igual. Tem chamar de, está chamar de preposições. Quando plural, mas quando é singular, tem chamar de preposição. Estás a perceber? É o que diz. Sim. Ok, muito bem. É isso, senhora. Olha, agora vamos conversar. Agora vamos conversar. Quem vai primeiro agora? Quem vai primeiro? প্রথমে কে কথা বলবো আমরা? কে প্র্যাকটিস করব? আপনি আমি বলে দেন বলতে স্যার। পারি। ওকে, রাজিয়া, রাজিয়া এবং হচ্ছে আজহার ইসলাম, আপনারা যেহেতু কথা বলতে পারবেন, চল আপনাদেরকে দিয়ে আজকে ক্লাসটা শুরু করি আমরা। রাজিয়া এবং আজহারুল ইসলাম, আমরা আপনাদের দুজনের কনভারসেশনটা শুনবো, কিভাবে একটা মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। শুরু থেকে একটা অপরিচিত মানুষের সাথে কিভাবে পরিচিত হওয়া যায়, যতটুকু আমরা পারি আমরা আজকে সেটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব। Vamos, quando tem falta alguma coisa, eu vou ajudar. Eu vou ajudar consigo, não há problema. Tá Sim. bem. Sim. Tá bem, bora. Olá, 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 boa noite. boa noite. Ah, um, qual é seu nome? Meu nome é Azharul Islam. É você? Eu chamo-me Razia. Obrigado. De nada. Sim. Está tudo bem? Sim, ah, eu boa, obrigada. E Ah, você? Alhamdulillah, todos. Tudo bem. Eu boa não é existe normalmente na Ásia. Tem dizer, estou bom. Estou Estou bom. Bom, bom. Estou bom. Ou outra tem muitas formas para falar, tem muitas formas de falar sobre isso. Estou Hum, bom, estou bem, ah, eu está tudo bem comigo também. Sim, E também pode ser, olha, tem muitas formas. Estás a perceber? sim, sim. Ok, Sim. boa. Vai em frente, ah, por favor. já está tudo bem? Sim, estou bom. Estou bom. Obrigado. De Hum, nada. é, Muito presa, Muito ah, prazer. muito muito, presente. Prazer. Prazer, Exatamente. muito. muito Ah, prazer. eu também. Ahm, eu, eu dona de casa. Dona de casa. Eu sou dona da casa. Eu sou do Eu, dona da eu casa. sou Eu sou dona a de dona da casa. casa. Outra tem outra forma. Sou a dona da casa. Também pode ser, não há problema. Ok? Sim, sim. আর এখানে কি মোরাদও বলবো না কাজা বলবো? Casa tem outra coisa. Casa. Dona da casa. Dona da casa. Dona de casa. জি। É assim. তো এটা কাজা মানে কি, মানে এখানে কি বিবাহিত নাকি আমরা বর? Não, não, não. Casa é casa. Do- Casa Dona é de casa. casa means housewife. House exatamente. Ok? ও,
sim, sim. আমি চেষ্টা করছি আপনাকে পর্তুগিজেই রাখার জন্য, বাংলায় যতক্ষণ পর্যন্ত না মানে বলতে পারছেন, মনে করতে পারছেন, তখন গিয়ে বাংলা বলবো। জি, হ্যাঁ, জি, বেস্ট ট্রাইটা করতে হবে পর্তুগিজেই থাকি আমরা প্র্যাকটিস স্লটে। তাহলে জি, আমাদের স্যার। আহ, হচ্ছে পালাব্রাস গুলো মানে ওয়ার্ড গুলো আমাদের ওয়ার্ডগুলি জি পরিচিত মনে হবে করাটা আরো। সহজ হবে। হ্যাঁ, যেখানে একেবারেই পারবেন না সেখানে তো ডেফিনেটলি আমরা বাংলা দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। হুম। জি, স্যার। Sim, vai em frente, por favor. De onde você? Ahm, é, eu sou bangladeshiano. Ah, Sim. onde vives? Onde Ah, bem, não pode falar bibês. Bibês é informal, ok? Ok, ok. Informal é só pode ser isso, mas não é com alguém, ele não é seu amigo, Sim, ok? sim. Sim. eu vivo a Casai. É por Boa. ah, muito prazer. Quantos anos tem, senhora? Ah, eu sou 33 anos. 33 anos. Você é casado? Sim, eu casado. Você tem filhos? Não, ah, eu vive, eu vive amadora. Eu vivo Amadora. Vivo, Eu vivo Amadora, sim. vivo, eu Ou vivo. Ah, tem outra forma. Eu moro em Amadora. Eu, Ah, sim, tá bem. Eu sim. moro. não. Eu moro em Sabe, Amadora ou eu vivo em Amadora. Também Amadora. pode ser. Sim. aí você tem filhos. Não, eu talo filha. Eu tenho fila. Ah, Tenho, Sim. eu Eu tenho tenho filha. fila. Filha. Mas eu tenho uma fila. Pode ser dizer isso. Ah, sim, Pode ser eu dizer. tenho Eu uma tenho uma filha. fila. Ok. Uma filha. Olha, Sim. tenho Azar Islam. sim, Ouve-me, cuidado, faz favor. Olha, tem outra, quando vai a perguntar algumas coisas com alguém, sim, normalmente todas as frases é interrogativos. Interrogativos é o quê? sim, Interrogativos é como é que diz? Este sim, বাংলায় হচ্ছে এটা প্রশ্নবোধক, হ্যাঁ। যখন আপনি কোনো কিছু প্রশ্নবোধক করতে যাবেন তখন সেক্ষেত্রে আমরা জানি প্লুরালের ক্ষেত্রে চলে আসবে কোয়ান্তুস, সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সেটা কোয়াল অথবা হচ্ছে কোয়ান্ত, হ্যাঁ, কোয়ান্ত। filhos, এটা তো প্লুরাল। প্লুরাল। সো যেহেতু এখানে প্লুরাল আসছে তার মানে ইনডেগেটিভস ফ্রেজেস এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে শুরুতে কি বলেন। তখন হয়ে যাবে আমি জিজ্ঞেস করছি বসে তেও। Quantos? কোয়ান্তস, এক্সাক্টamente, muito bem, Razia। হ্যাঁ, আমি বলে দিয়েছিলাম, হিন্টসটা দিয়েছি যাতে আপনাদের মুখ থেকে কথাটা বের হয়। হ্যাঁ। স্যার আমি এটা বুঝছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি আপনার কি সন্তানাদি আছে কিনা, কেন কতজন হ্যাঁ, আছে এটা জিজ্ঞেস করেন সন্তানাদি নাই। আছে কিনা তার মানে কি আপনি সন্তানাদির কথা বলছেন, তার মানে ওখানে প্লুরাল চলে আসছে, Plural, জি। জি, তাই জি, না? এই জি, জন্যই জি। ইন্টিগ্রেটিভস প্রশ্নবোধকের আগে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে তো কোয়ান্তস। বসে কোয়ান্তুস তে ফিলোস। Este no es correctamente। এইটা কিন্তু কারেক্টলি হয়নি কোশ্চেনটা। কথাটা বোঝা যাবে আপনি কি জানতে চেয়েছেন, বাট সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে কোয়ান্টোস ফিলোস você tem। কি হয়ে যাবে? কোয়ান্তুস কোয়ান্টোসটা ফিলোস আগে হয়ে বসে যাবে, তে। হ্যাঁ। কোয়ান্টোস Am- ফিলোস você tem। Sim, 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 vai sim. em frente, por Obrigado. favor. Obrigado, Nada, muito obrigado. nada. Eu tô Ah, aqui. sim. eu Hum, casado, Eu ah, sou a casada. Eu sou a casada. estou, Por quê? Porque estou você casado. é feminina, tá bem?
Ah, sim, sim, desculpa. Você tem dizer casada. Casada. Eu Mas sou a casada. você é masculino, você não é masculino, você é Feminina, sim. feminina. Isso. Meninas, Agora, meninas sempre tem que dizer isso. sim. Ah, ok. E depois, vai em frente. agora não casado. Ainda não, ainda não. Hã? Ainda não casado. Ainda não casada. Ah, sim. আহ, স্যার আমি আমি জিজ্ঞাসা করেছি এটা কিভাবে পর্তুগালে como se diz আমি জিজ্ঞাসা করেছি em português Eu perguntei. Eu eu perguntei. eu tenho uma pergunta না আমার সেক্ষেত্রে একটি আপনি প্রশ্ন আছে পারগুনতে বলতে পারেন অথবা আপনি বলতে পারেন eu pedi। পেদি মানে হচ্ছে পাসাদ। জি আমি জিজ্ঞেস করেছি। জিজ্ঞেস করা হচ্ছে পেদির থেকে পেদেই। আমি জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, Pedir. পেদেই, হ্যাঁ। ah, pode-me dizer qual é sua filha qual é Ah, no sua filha Qual é o nome? sim. Sua fila? Ah, Faz Ah, favor. Tem faz de dizer favor faz favor ou por favor. আচ্ছা Mas স্যার পদ্মী দিজের মানে কি আমাকে বলতে পারেন দয়া করে নাকি can you, হ্যাঁ? আহ, Pode আপ- me dizer, pode me আহ, dizer. pode-me dizer qual é nome sua filha Quale sim. nome é a sua fila? e É a a sua sua filha fila. Difícil. Não é difícil, tem que praticar, olha, tem que praticar. Exatamente. e ela nome Ela é nome é, হ্যাঁ বলেন, Sí. ela nome é, Eh, আমার মেয়ের নাম mm, হচ্ছে, হুম। ela volvo or minha filha nome é হ্যাঁ, তাম্বে ah, পড়ছে রে, তাম্বে পড়ছে। আমার মেয়ের নাম হচ্ছে এটা, অথবা, জি. অথবা তার নাম হচ্ছে এটা, হ্যাঁ, সেটা। Sim, ela nome é. এলা Sim. নমি এ, তার নাম হচ্ছে, অথবা É, বলতে পারেন মিয়া, মিয়া ফিলা নমে এ, সেটাও বলতে পারেন। ok. Ok. Minha filha nome é Ifti Khalil. Ifte Khalil Sim. muito boa você de filha quantos anos tem Ela anos, ano, 6 meses. 6 meses 6 meses. Boa, muito boa. Ah, sim. Ah, sim, sim. Hum. Hum, ah, Quantos anos você tem? eu tenho 28 anos. Tenho oito Sim, tá, anos. tá bem. Sim. Um, Você viveu em Portugal? sim, Quando? sim. Nós vivo em Portugal, Amadora. É, Portugal, cidade Amadora. cidade Amadora. E, também eu vivo casei. Depois estação depois de, হ্যাঁ, হ্যাঁ। depois কোনো de কিছুর পর dois বোঝাতে গেলে, কোনো কিছুর পরে বোঝাতে গেলে, তাহলে বলতে হবে de- depois de। depois এটা আজকের ক্লাসে এমনি আমরা শিখবো, আজকের লেসনে এগুলো আছে, সামনে আমরা শিখবো। গত পর্যন্ত আমরা যেগুলো depois পড়েছি, আজকে আমাদের 12 নম্বর ক্লাস, রাইট? যদিও 12 নম্বর ক্লাস অফিসিয়ালি গত ক্লাসেও হয়েছিল, বাট সেটাকে আমি যেটা বলেছিলাম ওই ক্লাসটা আমি কাউন্ট করিনি। সো আমরা একটু বাড়তি শিখবো আজকে। সো আজকের ক্লাসটাকে আমরা 12 নম্বর হিসেবে কাউন্ট করে সামনে এগোবো। আর এর মাঝে আমরা যেটা শিখেছিলাম গত ক্লাসে, সেটা আমাদের বোনাস ক্লাস হিসেবেই ছিল। de ওকে। ah, também eu vivo depois de dois estudão Amadora Dois ah, extensão. dois estação Amadora chamo e Dois Cacém. extensão de Amadora. Por quê? Este é um lugar, uma coisa, ok? Uma Uma coisa. coisa, um lugar. E preposições sempre têm precisar, tem,
sempre tem, sim, sempre tem usar ou precisar, tem usar de preposição de, estás a perceber o que diz? Sir, por favor, como se diz uma coisa em Bengali? Qual é? Como se diz uma coisa em Bengali? ওকে como se diz uma coisa একটা বিষয় uma coisa একটা বিষয় বা একটা কিছু একটা বস্তু কইজা বলতে থিংসকে বোঝানো হয় হ্যাঁ কোনো থিংসকে বোঝানো হয় কইজা বুঝেনি? মানে ধরেন আমি যদি জিজ্ঞেস করি como se diz uma coisa em Bengali, মানে বাঙালিতে বাংলা ভাষায় এটা কি বলে? এ- সেটাই বললাম যে এর ধারণা হচ্ছে আমাকে বলেন এই যে como se diz uma coisa আমাকে এই বিষয়টা বলেন বা আমাকে একটা বিষয় বলেন উমা বলতে একটাকে বোঝানো হয় হ্যাঁ জি স্যার। একটা বা একটির ক্ষেত্রে উমা ইউজ হয় উমাটা ইউজ হবে শুধুমাত্র যখন হচ্ছে তার পরবর্তী ফর্মটা মেইনলি হচ্ছে যে সাবজেক্ট নিয়ে আপনি কথা বলছেন সেই সাবজেক্টটা যদি ফ্যামিলিন হয় তখন সেখানে উমা হয়ে যাবে এগুলো আমরা দেখে আসছি যদিও আবার রিপিট করবো প্রয়োজনে কোনো অসুবিধা নেই যদি কারো বুঝতে অসুবিধা মানে রিকল স্যার উনি করতে বলছেন প্রবলেম যে হয় আমাদুরাতে থাকেন, আমিও বলছি যে আমিও আমাদুরাতে থাকি। আমাদুরা 2 স্টেশন পরে কাসাই। এটা কাছে eu ঠিক আছে হয়েছে তো eu আচ্ছা bebo ah, eu bebo café depois de 2 estação sim, extensão, sim, boa. Pode ser, de very good, muito bem. sim. Right. Sir, তার মধ্যে go আমরা to be, জি আপনাদের কনভারসেশন চলছে যদি দেখেন এই যে একটু আগে আমি বলেছিলাম কোয়ান্টাস ওকে কোয়ান্টাস কোয়ান্টাস ওকে ফ্যামিলিন হলে হয়ে যাবে আস আর প্লুরাল মাস্কুলিন হয়ে গেলে হয়ে যাবে ওস কোয়ান্টাস বুঝছি sim, আমরা এই sim. জি, অংশ যেটা প্রণমী পেশোয়ালে আমরা পড়ে আসছি প্রণমে Os pronomes ইন্টারোগেটিভস হ্যাঁ প্রশ্নবোধকের ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারোগেটিভস এটা নিশ্চয়ই মনে করতে পারতেছেন এখন এটা যদি মনে করতে না পারেন তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে একটু পিছনে আহ, Sì, যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে কোনটাই percebo, eu entendo. পারসে ওকে তাজা পারসিভে তবে ওকে Taza percebo মানে কি আমি বুঝেছি। হ্যাঁ আমি বুঝেছি হ্যাঁ Taza percebo, আমি বুঝেছি eu রাইট entendo. Sim. ওকে e depois Senhora sim. Zakia ou Razia? Razia. Muito bem. Pode me pode falar outra vez, por favor? Uh, sì. Otro más. otra vez আবার পুনরায় Ok, 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 tá bem, tá bem. Eu não vou caixai. nunca Ah, nunca fui Nunca আচ্ছা, fui. হ্যাঁ, আমি যাইনি ওখানে আমি ওখানে কখনো যাইনি এই অর্থে বুঝেন আপনি যেটা পর্তুগিজ বলতে জি, জি, চেয়েছেন আমি যতটুকু জি, বুঝতে পেরেছি সেটা আমি উম, পর্তুগিজ জি, বললাম জি, তাই তো আমি এটাই বলতে বলতে চেয়েছি চাই। জি, রাইট ah, ওকে também você bem-vindo e Kassai. বোয়া boa. Muito gosto, muito prazer, obrigado, tchau, até Muito, amanhã. muito prazer. Boa noite, tchau. বোয়া তার মানে আমরা দেখেন আজকে 12 নম্বর 13 নম্বর ক্লাসে এসে আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় কথা বলতে পারছি আপনারা অলমোস্ট কতক্ষণ কথা বললেন আমি যদি দেখি প্রায় 15 মিনিটের মতো কথা বলছেন আপনারা আমি যেখানে মাঝে মধ্যে প্রক্সি দিয়েছি আপনাদের জায়গাতে কিছু ইনপুট দিয়েছি যেটা যেটা ভুল হচ্ছে এটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের এভাবেই আমরা শিখি এবং এভাবে আমরা শিখছি এইভাবে করেই আসলে কথা বলা শুরু করতে হবে এবং কথা বলতে হবে জি, ইনশাল্লাহ। Ok, muito obrigado para todos. Tá De bem? nada. E agora, quem vai começar, né? Quem vai começar? Boa noite. Ok, boa, Amran Ahmed, sim. E alguém? Mais um. Já aqui, estás a perceber? Queremos, Sim. queremos conversarmos com alguém. Pode ser? Consigo. Jaquia, estás a ouvir mim ou não? আপনি আমাকে শুনছেন জাকিয়া Sì, Ok, vamos conversar com ela, por favor. Amran Ahmed e Jaquia.
Vai in frente. Olá, boa noite. Como está? Olá, boa noite. Eu também. E você? Também estou bem, obrigado. Qual é o seu nome? Seu nome. Meu Qual é o seu nome é nome? Jaquia. Boa. E você? Meu nome é Emran Ahmad. De onde você? Eu sou bangladesiana. Eu sou a bangladesiana. Eu sou a bangladesiana. E você? Também sou do Bangladesiano. Qual é a sua morada? Morada. Morada? Ah, eu sou do. Eu moro em Belém. Belém. Ok, boa. E você? A minha morada é Copenhagen, Dinamarca. Legal. Ok. Olha, pode-se lembrar isso? Pode lembrar isso. Tá aqui, olha. Frases afirmativas, frases negativas, frases ইন্ডিকেটিভস। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে প্রশ্নবোধক, একটা হচ্ছে নেগেটিভ, আবার একটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, একটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স, আর একটা হচ্ছে কি ইন্টিগ্রেটিভস, যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রশ্নবোধক যে সেন্টেন্সগুলো, বাক্যগুলো, তাই না? জি। ওকে। Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. E você? Eu tenho 36 anos. Qual é seu estado civil? Eu sou do casado. E você? Eu casada. হ্যাঁ, এটা বলা যায় এও কাজাদা অথবা এও সোয়া কাজাদা, সেটাও বলা যায়। Eu sou. ইউজুয়ালি ওরা যেটা বলে সেটা হচ্ছে সোয়া কাজাদা। হ্যাঁ, এওটা বাদ দিয়ে ডিরেক্টলি বলে সোয়া কাজাদা অথবা Você tem, সো কাজাদো। ছেলের ক্ষেত্রে সো ও, মেয়ের ক্ষেত্রে সোয়া। Sim. você tem filhos? Você Não, tem filhos? Este não é corretamente. Este não é correto. Tem que falar Hum, hum, diretamente. Que é isso? quantos Quantos, você quantos tem filhos? filhos, quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? isso, sim. আপনি যেটা বলেছেন সেটা বোঝা যাবে এবং উনি আনসারটা দিতে পারবেন, পর্তুগিজরাও সেটা বুঝতে পারবে, বাট যেটা প্রপার পর্তুগিজ যদি বলি সেক্ষেত্রে জি, সেন্টেন্সটা গুছিয়ে বল। জি। জি, obrigado. না। Quantos filhos você tem? não. Qual é sua Você cor favorita? pode repetir, por favor? Qual é sua cor favorita? Minha cor favorita azul. E A você? minha cor favorita é azul. Azul. Corretamente. Tem que ser corretamente. E você? Preto. Qual é sua profissão? Hum, eu sou do vendedor. E você? Estudante. Boa. Hum, você tem,
Você tem um filhos? Não. Você tem quantos irmãos você tem? Tem, você tem, tenho ওটা আমার জন্য হয়ে যাবে, তখন তেইনও না, শব্দটা হবে তেইও, তেইও। Tem. হ্যাঁ, আর আপনার জন্য যখন হয়ে যাবে তখন এলে এলা ভোসের ফর্মে পড়বে, সেটা হয়ে যাবে তেইন। Tem. Quantos filhos você tem? Quantos irmãos você tem? Quantos primos você tem? Qualquer coisa, não há problema. Mas tem que ser quantos em primeiro lugar e depois. E depois é qual? Filhos, ou filhas, ou primos, ou primas e qualquer coisa. Depende do contexto. Estás a perceber? É o que disse. বুঝছেন আমি কি বলছি? Sim. Okay, alright. Sim. Right. Quantos irmãos você tem? Hum, 4 irmãs e um irmão. E você? Eu tenho um irmão e uma irmã. Boa. Um irmão uma tribo. e É, uma irmã. e uma Masculino e feminino. Artigo masculino e artigo feminino. Muito bem. família. Hum. Sim, Sim. senhor. Vai em frente. O que você gosta de comer? Já que ia tem que responder, opa. O que você gosta de comer? Já que estás a ouvir dela? Ou não? না আমি তো বুঝি নাই কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, বুঝেন নাই। ওকে, উনি জিজ্ঞেস করেছে আপনি কোন খাবারটা পছন্দ করেন। এই সেটা জিজ্ঞেস করেছে যে কোন খাবারটা পছন্দ করেন আপনি। আহ, এইটা অ্যাটলিস্ট বলতে পারেন যে eu não percebo, eu não percebo, হ্যাঁ? Português রেসপন্স করবো eu não percebo. Pode falar outra vez, faz favor? আপনি কি আবার বলতে পারেন? Ah, এইভাবে করে Qua- অ্যাটলিস্ট আমরা রেসপন্স করবো আর কি। Quais são os seus hobbies? Hábitos, hábitos. Hábitos. যা কি আর শুনছেন নিশ্চয়ই। জি শুনতেছি। আচ্ছা, ওকে, আপনি যদি এই জায়গায় না বুঝেন ওনাকে অ্যাটলিস্ট এটা বলতে পারেন যে আমি বুঝিনি, সেটা কি পর্তুগিজে কিভাবে বলবো আমরা? Não percebo. Não percebo, não percebo, ok? Você pode falar outra vez, faz favor? সব সময় আমরা ফার্স্ট ফরওয়ার্ড কথাটা ইউজ করব অথবা পুর ফরওয়ার্ডটা ইউজ করব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যানার্স, মানে হচ্ছে ম্যানার্স। হ্যাঁ, এটা ম্যানারের মধ্যে পড়ে। এটা আমরা সব সময়ের জন্য ইউজ করব, যে কোনো কিছু চাইবো, যে কোনো কিছু বলবো, সব কিছুর মধ্যেই কথা শেষে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড কথাটাকে একদম ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে আসবো ইউজ করতে করতে, যদিও